ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଣି ମେଳାର ହାଟ ବସିଥାଏ। ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର କଳାର ହାଟ, ତାଙ୍କ କଳା ହାଟ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ କଳାର ସୋର୍ସ ବା ଉଚ୍ଚ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। ବର୍ଷକ ଯାକର ଅଖଣ୍ଡ କଳା ଯୋଉ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ରହିଥିଲା, ସେ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆଜି ଚୁନରା ସେବକ ମାନେ ଖୋଲିକିରି ନିଜ ଗୃହକୁ ବାହୁଡୁଛନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ତଥା ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନି, ପ୍ରଥମ ଏଇ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ ଜଣେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣଉଛି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେଇବି କିଛି। ଆଉ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଣଙ୍କର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ହବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁ। ट्राफिक चैलेंज तो आज सकाळू आमे लक्ष्य करिछु बहु गाड़ी पार्किंग प्लेस फुल हेकी अछि। आमे गाड़ी किछि मात्रा डाइवर्ट भी करिथिलु ओ हमर बड़ संग पार्किंग भी ओपन हेछि। तेणु संध्या बेले जेमति आपण कहिले थरे राति बेस लागिले भुवनेश्वर कटक रु लोक आसीबे, आमे पूरा प्रस्तुत रहिछु सजाग रीतिनीति बंडी विजय हबाटू आरंभ करी मंगला आरती सरी सारिछि, अवकाश सरिछि, बल्लभ बसिछि, ये सब प्रभुଙ୍କ द्वारा ठीक से चलिछि। सबुठु खुशीर कथा जे ए समय भितर आपण लक्ष्य करुथिबे जो रैंप रहिछि स्नान मंडप रैंप रे लोक सिंहद्वार प्रवेश करी रैंप रे प्रभुଙ୍କର निकटरू दर्शन करी जाउछथि। ता व्यतीत हजार हजार संख्यार भक्त एइछि बड़ दांडरे अपेक्षा करुछन्ति, देखुछन्ति तिनि मूर्ति स्नान। आपण माने जानिथिबे पुलिस प्रशासन तरफରୁ ଆମେ व्यवस्था करिछु जेमति अधिक संख्यक भक्त एक तो से रैंप माध्यम रे जाई दर्शन करि परिबे, द्वितीय कथा तले रही दर्शन करि परिबे, आ तृतीय कथा एपरि कि भोग बुहाइले भी जेमति दर्शन रैंप रे बंद रहिबे तार व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन तरफରୁ करिछु। साहाण मेला तो आपण माने जानिछन्ति हाथी बेस सरिबो, भोग जेतेबेले भोग मंडप भोग बाहरी जीव तापर साहाण मेला 2 घंटा रहिछि। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଲୋକଙ୍କ जो संख्या अनुसार साण मेला चलिबो। आ वर्तमान सुधा आम जहाँ देखिछु हजार हजार भक्त भल भाव प्रभुଙ୍କର दर्शन କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର सहयोग विशेष कर प्रशासन प्रति सहयोग बड़ा अक्षुण्ण रही। आशा करुच्ची से सहयोग रहू। आमर पुलिस विभाग दायित्व है फैसिलिटेट करवा, आमर सबू विभाग सहित समन्वय करी केमिति हजार हजार भक्त प्रभुଙ୍କର दर्शन स्नान मंडप रे करिवे तार चेष्टा जारी रही। देखु सेमित तो कही हबनी कहीं आपण जदि अतीतर इतिहास देखिए रैम व्यवस्था अतीत नथिला। स्नान मंडप रे लोक आसी बाहर दर्शन करी जाउथिले। विगत किछि वर्ष धरि से रैम टा प्रथम हैला काठपट्टा रैम, तापर स्ट्रॉन्ग रैम हैला, वर्तमान दिन तमाम रैम रे लोक दर्शन करूछन्ती। आपण पछरे देखुछन्ती, आपण सिंहद्वार रे जाउछन्ती लोक जाईकरी पूरा टर्न करी विमला मंदिर लक्ष्मी मंदिर हेकी बसुचन्ती घोड़ा द्वार देखी ए रैंप आड़ू दर्शन करने यहाँ दिन तमाम चलो। एमती कि भोग हुआ बेले भी आम व्यवस्था कर दर्शन जमी देखो सबुठ बड़ कथा ठाकुर माया तार एमती जो अभावनीय आकर्षण रही एमती लक्ष लक्ष लोक भक्त आसुचंती। आशीर्वाद रे ही सब हुए। तेणु आमर प्रशासन तरफ पुलिस प्रशासन तरफ सब बेले चेष्टा रहिबो काम तारी पाखे समर्पण करी केमती ठीक है। संध्या समय देखो भुवनेश्वर पटु हो दर्शन कर सौभाग्य मिला।
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦେଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ରହୁ। ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତ ଉପରେ ରହୁ, ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ରହୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରହୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖମୟ ହଉ। এইটা আজ পবিত্র দেবস্নান ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଅନେକ ଅନୁଭବ ମୁଁ ନେଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କେହି ତାଙ୍କୁ ବରାଦ କରିପାରିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।